अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है लाइफ ऑन मार्स, मरीख पर ज़िंदगी, जिसके हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैंने मैं यहाँ आपके लिखता जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑन मार्स, लाइफ जिंदगी, जिंदगी ऑन पर, मार्स मरीख पर जिंदगी। लाइफ ऑन मार्स इज़ अ फैसिनेटिंग टॉपिक फॉर किड्स। लाइफ जिंदगी ऑन पर, मार्स मरीख पर जिंदगी इज है आ एक फैसिनेटिंग दिलचस्प, मरीख पर जिंदगी है एक दिलचस्प टॉपिक मौजू, एक दिलचस्प मौजू है फॉर के लिए, किड्स बच्चों के लिए। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि मरीख पर ज़िंदगी जो है वो बच्चों के लिए एक दिलचस्प मौजू है। इमेजिन रेड डेजर्ट्स एंड क्यूरियस रोल्स एक्सप्लोरिंग। इमेजिन तसव्वुर करें, इमेजिन करें, रेड सुर्ख, डेजर्ट्स सुर्ख सहराओं का, एंड और क्यूरियस और मुतजस्सिस रोवर्स के एक्सप्लोरिंग तलाश करने का। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि ज़रा तसव्वुर करें सुर्ख सहराओं का और मुतजस्सिस रोवर्स को तलाश करने का। साइंटिस्ट वंडर्स इफ टाइनी मार्शियंस एग्जिस्ट। साइंटिस्ट मीन साइंसदान, वंडर्स हैरान हैं, इफ मीन क्या, के, टाइनी मीन छोटे, मार्शियंस मरीख, एग्जिस्ट मौजूद हैं। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी साइंसदान हैरान हैं कि क्या छोटे मरीख मौजूद हैं। मार्स इज कोल्ड बट स्पेस सूट्स कीप एस्ट्रोनॉट्स वार्म। मार्स मरीख, इज मीन है, कोल्ड ठंडा, मरीख ठंडा है, बट लेकिन, स्पेस सूट्स लेकिन जो स्पेस सूट्स हैं, कीप्स रखते हैं वो, एस्ट्रोनॉट्स खलाबाजों को वार्म गर्म रखते हैं। वो कहते हैं कि मार्स जो है वो ठंडा है, लेकिन स्पेस सूट्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स खलाबाजों को गर्म रखते हैं। They dream of a Martian home like Earth but different. वो ड्रीम ख्वाब रखते हैं, ड्रीम मीन ख्वाब रखते हैं, वो ख्वाब रखते हैं ऑफ के एक मार्शियन मरीख के, होम मरीख के घर का, लाइक की तरह, अर्थ जमीन की तरह, वो जमीन की तरह मरीख के घर का ख्वाब रखते हैं, बट लेकिन, डिफरेंट मुख्तलिफ है, लेकिन मुख्तलिफ है। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि वो मरीख पर घर का ख्वाब रखते हैं ज़मीन की तरह, लेकिन वो मुख्तलिफ है। मे बी मार्शियंस प्ले हाइड एंड सीक विद रॉक्स एंड सॉइल्स। मे बी हो सकता है कि मार्शियंस मरीख प्ले खेलता हो हाइड एंड सीक छुपा कर
with کے ساتھ کس چیز کے ساتھ کھیلتا ہو؟ rocks چٹانوں and اور soils اور مٹی کے ساتھ۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ مریخ کھیلتا ہو چھپ چھپا کر چٹانوں اور مٹی کے ساتھ۔ Scientists send robots to discover Martian secrets. سائنسدان بھیجتے ہیں روبوٹ بھیجتے ہیں ٹو کے لیے کس چیز کے لیے؟ ڈسکور دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، مارشینز مریخ کے سیکریٹس راز۔ سائنسدان جو ہے وہ بھیجتے ہیں روبوٹس کو مریخ کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے۔ Kids, one day you might visit Mars and meet friendly Martian neighbors. Kids, بچوں، one day ایک دن you might آپ کر سکتے ہیں ایک دن آپ کر سکتے ہیں visit دورہ مارس مریخ کا۔ بچوں، ایک دن آپ مریخ کا دورہ کر سکتے ہیں and mean اور meet مل سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں friendly دوستانہ Martians مریخ کے neighbors پڑوسیوں سے، مریخ کے پڑوسیوں سے مل سکتے ہیں۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ بچوں، ایک دن آپ کر سکتے ہیں دورہ مریخ کا اور مل سکتے ہیں مریخ کے دوستانہ پڑوسیوں سے۔ Until then, let's enjoy the mysteries of Mars and dream about the day when we say hello Mars. Until then, تب تک let's enjoy آئیے لطف اندوز ہوتے ہیں the mysterious اسرار سے کس چیز کی؟ آف کے مارس مریخ کے اسرار سے لطف اندوز ہوتے ہیں and اور ڈریم مین خواب دیکھتے ہیں about کے متعلق about مین کے متعلق the day اس دن کے متعلق when جب we ہم سے جب ہم کہیں گے ہیلو مارس ہیلو مریخ۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ تب تک آئیے لطف اندوز ہوتے ہیں مریخ کے اسرار سے اور خواب دیکھتے ہیں اس دن کے متعلق جب ہم کہیں گے ہیلو مریخ۔ Keep exploring and dreaming about the wonders of our red neighbors. Keep رکھیں exploring تلاش کرنا جاری رکھیں and اور dreaming خواب دیکھیں about کے متعلق about مین کے متعلق کس چیز کے متعلق؟ the wonders عجائبات کے متعلق of کے our ہمارے red ہمارے سرخ پڑوسی کے۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ جاری رکھیں تلاش کرنا اور خواب دیکھنا عجائبات کے متعلق کس چیز کے عجائبات؟ ہمارے سرخ پڑوسی کے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔